हेलो नमस्ते साथीहरू यो मिठो लेखाई हो र मेरो नाम टम रबर्टसन आज हामी जुसी वाइल्ड डग्स को बारेमा कुरा गर्छौं जुसी वाइल्ड डग्स भनेको के हो एकजना साथीले अस्ति मलाई इमेल पठायो अनि उसले भनेको कि मैले भर्खर एउटा कस्तो राम्रो कस्तो मिठो कस्तो जुसी आर्टिकल पढेको छु पढेपछि निद्रा नै लागेन मैले यसको बारेमा सोच्न छोड्न सकेन अनि के हो यो कस्तो खालको आर्टिकल के को बारेमा हो मैले सोधेँ अनि उसले भनेको Janaki Lenin लेखेको Dhole सम्बन्धी वाइल्ड डग्सहरु सम्बन्धी लेखेको छ अनि यति मिठो छ कस्तो राम्रो छोटो आर्टिकल छ तर खै कस्तो राम्रो छ अनि यो भिडियोमा म के गर्छु भने हामी सँगसँगै जानकी लेनिनको आर्टिकल पढ्छौं अनि के प्रभावकारी भएको छ सबै उसले गरेको लेखाइ म विश्लेषण गर्छु अनि जुसी को कुरा के छ म देखाउँछु अहिले तपाईहरु के गर्नुपर्छ भने पहिला पढ्नुपर्छ यो आफै खोज्नुस् न कि इन्टरनेटमा खोज्ने द हिन्दूमा गएर कि हाम्रो युट्युबको नोट्समा हेर्नुस् अनि त्यहाँ यो आर्टिकल भेटिन्छ आफै पढ्नु अनि अलिकति विचार गर्नु विश्लेषण गर्नु अनि त्यसपछि फेरि यो टेपमा यो भिडियोमा आउनुस् न हामी के को बारेमा हेर्छौं भने कन्टेन्ट पनि हेर्छौं स्ट्रक्चर पनि हेर्छौं त्यसको व्यवस्था अर्गनाइजेसन के हो पेसिङ हेर्छौं ल्याङ्ग्वेज हेर्छौं अनि चाखलाग्दो क्यारेक्टरहरु को छ सुरु भन्दा पहिला वाइल्ड डग को केही फोटोहरु देखाउँछु यहाँ छ एउटा हैन वाइल्ड डग को विशेषता एउटा के छ भने एक होलमा हिँड्छ एक्लै हिँड्दैन अनि होलमा शिकार खेल्छ अरु जनावरलाई आक्रमण गर्छ यो होलमा सबै लेखेको छ त्यो आर्टिकलमा ल फेरि सुरु गर्नुभन्दा पहिला अलिकति राइटिङ म्याथको बारेमा अलिकति हिसाबको बारेमा कुनै आर्टिकल विश्लेषण गर्नको लागि हिसाब पनि गर्न सकिन्छ कतिवटा प्याराग्राफहरु छ कतिवटा सेन्टेन्सेसहरु हरेक प्याराग्राफमा औसतमा कति सेन्टेन्स कति वाक्यहरु हुन्छन् हैन शब्दहरु कति छन् हरेक वाक्यमा औसतमा कति शब्दहरु छन् हैन वर्ड्स पर प्याराग्राफ हरेक प्याराग्राफमा कति शब्दहरु हुन्छन् हैन लंगेस्ट सेन्टेन्स कति लामो छ शॉर्टेस्ट सेन्टेन्स कति छोटो हैन अब हेर्यो भने यो धेरै लामो छैन यो छोटो छ 12 वटा प्याराग्राफ मात्रै छ 45 सेन्टेन्सेसहरु छन् औसतमा लगभग 3.7 सेन्टेन्सहरु हरेक प्याराग्राफमा शब्दहरु जम्मा 650 हरेक वाक्यमा औसतमा 6.5 हैन 15 लगभग धेरै छैन हरेक सेन्टेन्समा अनि प्याराग्राफमा औसतमा 64 हैन longest sentence भनेको 32 त्यो भनेको धेरै लामो छैन
Shortest sentence, अनुमान गर्नुस् कति होला? Shortest sentence, 4 words. 4 words मात्रै. Okay, सुरुमा यसको title के हो अनि subtitle के हो? Title: Why does the endangered dhole suffer from so little research? यो पनि यो जुसी को कुरा 1 नम्बर हो. यो टाइटलले एउटा प्रश्न राख्छ अनि एउटा चाखलाग्दो प्रश्न, इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न हो. हैन, अलिकति बताइदिन्छ ढोलको बारेमा, हैन, एन्डेन्जर्ड हो भनेर लोभ हुन सक्ने खालको, हैन. त्यो पनि भन्छ, बताउँछ हामीलाई. तर यो एन्डेन्जर्ड ढोल किन why so little research? त्यो एउटा जिज्ञासा. यो प्रश्नले यो टाइटलबाट जिज्ञासा बढाउने काम भइसक्यो. Subtitle: The only endangered large carnivore besides the tiger, the dhole, deserves more attention. हैन, यसमा पनि फेरि अर्को अलिकति जानकारी दिन्छ. Carnivore हो अनि large carnivore, tiger जस्तै, हैन, अनि deserves more attention, हैन. यो टाइटलले जिज्ञासा बढाउँछ अनि टाइटल जुसी भएकोले यो पुरै यो आर्टिकल पनि जुसी भएको छ. Okay. First paragraph. The dhole, or Asian wild dog, suffers from an undeserved bad reputation, says Arjun Srivastava. It doesn't lack in the looks department. Its rich, russet fur and bushy, black-tipped tail make it a handsome animal, an asset not lost on the researcher who is also an artist. It whistles through its nose to locate other members of its pack. It also whines, screeches, and growls, but it cannot bark or howl like a dog. Unlike tigers and leopards and wolves, the dhole doesn't eye people as prey. यो first paragraph निकै मिठो भएको छ. एकदम के गर्छ, तपाईको ध्यान भित्र थान्छ, हैन. के गर्छ वास्तवमा? पहिला सेन्टेन्सले के भन्छ? एउटा अर्को जिज्ञासा. The dhole suffers from an undeserved bad reputation. ओहो, अब अलिकति जिज्ञासा बढ्यो. के भयो? किन? के हो यसको bad reputation? अनि किन undeserved भयो? हैन, दुईटा कुरा छ. दुवै चाखलाग्दो. ये हो, यो आर्टिकल यसको बारेमा हो. पहिला भाग्यबाट थाहा पाएको, हैन, यो आर्टिकलको विषय. अनि फेरि एकदम जुसी तरिकाले बतायो. It doesn't lack in the looks department. Aha, कस्तो रमाइलो. Its rich russet fur and bushy black-tipped tail. कस्तो मिठो भाषा. त्यो र भएकोले अनि ब भएकोले. Rich russet अनि bushy black. हैन, ओहो, यो मान्छेले लेख्न सक्छ. अलिकति खेलको छ जस्तो छ. शब्दहरूको खेल आइसक्यो. कस्तो रमाइलो, हैन. त्यसले पनि मिठो बनाउँछ, जुसी बनाउँछ यो. The dhole whistles through its nose. It whines, screeches, and growls, but it cannot bark or howl. यस्तो खालको मिठो, vigorous verb प्रयोग गर्छ. यसबाट पनि मिठो भएको छ. Unlike tigers, leopards, and wolves, the dhole doesn't eye people as prey. फेरि चाखलाग्दो कुरा, अलि अचम्म लाग्दो कुरा आयो. So what makes wild dogs juicy? 1 number,
intriguing questions. Why does it have an undeserved bad reputation? Catchy language, होइन? Bushy black. Just a vigorous verbहरू पनि. Okay, paragraph 2. Yet, throughout the colonial era, writers, hunters, and foresters slandered the species as a marauder of livestock and game. They claimed game animals feared its presence so much they fled when they caught wind of its presence. Much of the prejudice reserved for the animal appears to come down to its manner of hunting. Oh, very juicy paragraph, juicy kura ayo. Yo paragraph le ke garta? Ek number यो एउटा शब्दलाई एउटा नयाँ कुरा आउँछ देखाउँछ, हैन? This is a very good signpost. Throughout the colonial era, writers, hunters, and foresters slandered the species. Aha. फेरि त्यो मुख्य विषय फेरि आयो. किन यो wild dog लाई नराम्रो reputation दिएको छ? त्यही कुरा फेरि आयो. अलिकति थप जानकारी थाहा पायौं, हैन? Much of the prejudice appears to come down to the manner of hunting. Aha, alikati hunting ko barama. Feri jigyasa bharyo. Okay, what makes wild dogs juicy? 4 number ma, strong, clear signpost. Tyo yet ko kura, haina? Suru me. Ani good organization. Good organization. Feri tyo main यो article को मुख्य विषय फेरि दोहोरे आयो. Our paragraph 3. A solitary dhole can snatch a hare on its own, but when a pack brings down large animals like sambar, nilgai, and gor, the dhole's weak jaws are incapable of snapping the neck or choking the windpipe as tigers and leopards do. Instead, the pack eviscerates and tears chunks of flesh immediately as the prey's piteous, agonized screams rend the air. Oho, कस्तो राम्रो भाषा. यो कुरा यसरी लेखेपछि हामीले यो कुरा देख्न सक्छौं. यो शब्दले एउटा पिक्चर बनायो, हैन? कस्तो राम्रो गरेको. कुन कुन शब्दले खास गरेर त्यो verbहरूले हामीलाई चित्र देखाउँछ. Snatch, brings down. सबै vigorous verbहरू. Snapping, choking, eviscerates, tears, rend. Oh, piteous, agonized screams. एउटा फिल्म जस्तै छ. भिडियो पनि छ तर अडियो पनि छ. यो सुन्न सकिन्छ, यो देख्न सकिन्छ अनि सुन्न सकिन्छ. यति राम्रो लेखेकोलाई. त्यसैले हाम्रो लिस्टमा के थप्ने? अलिकति violence तर कसरी देखाउँछ? Painting with words, using vigorous verbs, more vigorous verbs. Okay, paragraph 4. Across the country, hunters shot the animals on sight for bounties. Diseases and losses of forests added to the dhole's woes. Villagers stole their kills, forcing the tired animals to hunt again. Entire packs were exterminated, and swaths of land cleared of them. Despite humans behaving abominably towards them, the animals may have benefited farming communities. Aha, humanहरूले यो dhole हेला गरेको तर कस्तो हेला गरेको, हैन? अन्याय भयो यसमा, हैन? किन जनावरले खास त्यसको काम मात्रै गरेको, it's just doing its duty, हैन? तर मान्छेहरूले त्यसलाई हेला गरेको. कस्तो कुरा आयो यसमा. भए पनि
Despite humans behaving abominably towards them, the animals may have benefited farming communities. Oho, यो हेला गरे पनि त्यसलाई त्यो डोलले मान्छेहरू किसानहरूलाई राम्रो काम गरेको. ओहो, कस्तो अन्याय भयो. So, what makes wild dogs juicy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनि 7, injustice को कुरा, हैन? एउटा injustice देखायो, हैन? मान्छेहरूले किन जानवरहरूलाई यसरी गरेको छ. Paragraph 5. In the early 1980s, poisoning of dholes across Bhutan led to wild boar numbers increasing. Hataepachi to Bandalko Sankhya Bardio. Farmers were forced to stay awake at night to keep watch over their crops. Since the 1990s, dholes have recolonized many areas of the country, keeping pigs in check. Aha. Dholai Helagarko, Dholai Marako, Ani Bandalko Sankhya Ayo, Ani Kisan Laigarubayo. Oho. Anyayako, revenge bio, हैन? The dhole is the only endangered large carnivore besides the tiger. अब नयाँ मान्छे आयो, श्रीवात्सा, हैन? अलि रमाइलो खालको मान्छे, अलि quirky खालको मान्छे, हैन? अनि उसको बनाए हामी सुन्न सक्छौं, हैन? The dhole is the only endangered large carnivore besides the tiger. But why is no one studying it? Why isn't more conservation work being done? Why doesn't it receive more awareness? हैन? फेरि हाम्रो मुख्य प्रश्न, हाम्रो जिज्ञासा फेरि आयो यो कुरा. अनि कस्तो रमाइलो मान्छेले हामी भेट्यौं यसमा. I wanted to bat for the underdog. हैन? हेर्नुहोस् न, कस्तो रमाइलो कुरा. I wanted to bat for the underdog. हैन? So what makes wild dogs juicy? अब 8 number. A quirky, likable human character. एउटा रमाइलो मान्छे भेट्न पायौं यो आर्टिकलमा. अनि उसको बनाए, उसको शब्दहरू सुन्न पायौं. त्यो मात्रै होइन, quotationहरू एकदम clear and interesting, हैन? यो कुरा सबै जोडेर यो article juicy भएको छ. Okay. Next paragraph. During his fieldwork, Srivatsa watched a pack of 7 dholes attacking a chital doe at Bandipur National Park. 2 held its mouth while the others attacked its hindquarters. 2 held its mouth and the others attacked its hindquarters. Death came in minutes. They took turns standing guard while the other feasted. Oho. Hunting kukura ayo. Violence, hinsa भयो. यो हिंसा भएकोले पनि अलि जुसी भएको जस्तो लाग्छ मलाई. तर कस्तो राम्रो तरिकाले बुझाइदियो. हामीलाई देखायो यो कुरा. सुनाएको मात्रै होइन, देखायो. यो शब्दले, the words here paint a picture. अनि यो हेर्नुहोस् न. Death came in minutes. ये हो सबभन्दा छोटो वाक्य. 4 words only. किन यति छोटो बनाउने? जति छोटो त्यति शक्तिशाली हुन्छ. हैन? कस्तो राम्रो तरिका हो, लेख्ने तरिका हो. Death came in minutes. यो फेरि पढ्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न. कहिलेकाहीँ यस्तो खालको वाक्य राख्नुभयो भने अलि प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा. So what makes wild dogs juicy? Number 10, super short, powerful sentences.
Sated, the animals sprawled under bushes for close to an hour to catch their breath after the exertion of the hunt and the frenzy of feeding. फेरि त्यो frenzy of feeding भयो हैन अलिकति शब्दको ख्याल आयो frenzy of feeding. Then they all rose, yawned, and stretched, and melted into the forest. कस्तो राम्रो verbहरू छ है? They rose, yawned, and stretched, then melted into the forest. Instead of being disturbed by the episode, Srivatsa continues to remain sympathetic. ओहो त्यो श्रीवात्सा कस्तो खालको रहेछ कस्तो अचम्मको कुरा गर्छ हैन He's not disturbed. He is sympathetic. त्यो कुकुरलाई त्यो wild dogलाई हेला गर्नु पर्दैन गर्ने आधार छैन हैन त्यसलाई माया गर्नुपर्छ कस्तो राम्रो कुरा गर्छ हाम्रो विचारहरू परिवर्तन गराउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई Last paragraph. The daunting challenge of rebranding the species' horrendous public image is bound to keep Srivatsa occupied for years to come. Last paragraph ma sabai कुरा फेरि ल्याएको छ हैन daunting challenge हो के हो यो daunting challenge rebranding हैन यो article को विषय भनेको यो जनावर को brand किन नराम्रो भयो किन नराम्रो reputation भयो त्यही प्रश्न first sentence मा आयो अनि last sentence मा दोहोऱ्याउँछ हैन त्यही हो एउटा राम्रो essay हैन सुरु अनि अन्तिम सबै जोडेको हुन्छ अनि एउटा तर्क आउँछ एउटा सबै कुरा सम्बन्धित हुन्छ यो essay मा हैन अनि यो लास्ट मा त्यही चाखलाग्दो कुरा फेरि आयो किन नराम्रो reputation आयो अनि हाम्रो मन परेको मान्छे पनि श्रीवात्सा पनि फेरि आयो हाम्रो quirky रमाइलो मान्छे फेरि आयो So what makes wild dogs juicy? We can add a conclusion that pulls everything together, that pulls things together, that connects. Look at this, number 11 connects all the way back to number 1. That makes a good essay. It makes the organization very, very clear and coherent. Let's take a minute. Let's organize. Let's analyze the organization here. What did Janaki Lenin do to make this hold together, to make it so clear? First, the title. She gave us the subject and asked the question in the title from the very beginning. The introduction asks two very important questions. Why does the wild dog have a bad reputation? And why is the bad reputation undeserved? हैन त्यो दुईटा कुरा सुरुदेखि सुरुको फर्स्ट सेन्टेन्सबाट त्यो राखेको छ सबैलाई थाहा हुन्छ स्पष्ट हुन्छ अनि जिज्ञासा बढ्यो सुरुदेखि Why a bad reputation and why undeserved? अनि त्यो intro section मा अलिकति बुझाइदिन्छ यो प्रश्न अनि यो विषयको बारेमा हैन Section 1 answers the first question. Why a bad reputation? The next sections answer the next question. Question 2, why is it undeserved? Right? We get more details, especially about hunting, but we also meet Srivatsa and we learn more about the wild dog. Then at the end, the conclusion
reminds us of the main question, the main issue about rebranding, about reputation. Everything holds together. That is what coherent means. Coherent means holding together. Let's look at the math again. What was it about these numbers that helped make this juicy? I think that the paragraphs were short. That really helped make this juicy. The paragraphs only had 4 sentences on average. Those are short paragraphs. And the sentences are very short, 15 words on average. That's not long. And there was a variety of sentences. Some were long, some were short, and the very shortest was one of the most effective sentences, one of the most powerful sentences of the whole essay. Short paragraphs, short sentences are the key to writing focused essays, writing energetic essays. Again, what makes the wild dog juicy? An intriguing question at the beginning. In this case, why a bad reputation? Catchy language, होइन? A frenzy feeding, right? There was lots of playful, punchy language here. Many vigorous verbs like slander, snatch, snap. Strong, clear signposts at the beginning of paragraphs, at the beginning of sentences, like yet. Excellent organization. There's a question that links everything together, that holds everything together. A little bit of violence, but it wasn't just that. It was the language used to describe the violence. Lenin painted a picture with her words. She created a video in our minds with her words. There was a little bit of injustice. I think that added to this. Quirky, likable, human character, भएको लागि पनि यो रमाइलो भयो. होइन? त्यो मान्छे, we met a person who likes to bat for the underdog. कस्तो राम्रो मान्छे, होइन? There were clear, interesting quotations. Super short, powerful sentence, 4 words only, right? त्यो फेरि हेर्नु, कस्तो प्रभावकारी थियो. And a conclusion that pulled everything together, that reminded us of the first question, the question that unites the whole essay. Let me give you an example of painting pictures with words. Srivatsa watched a pack of 7 dholes attacking a chital. 2 held its mouth, while the others attacked. Death came in minutes. They took turns standing on guard while the other feasted. We can see this hunting. We can see this attack in our minds. The language is so vivid, so clear. One of the most important things that makes it juicy is the use of vigorous verbs. These are not fancy verbs, but they are clear and vigorous. Suffer, whistle, growl, slander, snatch, snap, testo teste, graze, harvest, watch, attack, catch, yawn. यस्तो खालको शब्द भएकोले यो एसे धेरै मिठो भयो. ठीक छ. अब मैले मेरो टिप्सहरू लेखेको रूपमा पनि दिएको छु. तपाईं यो युट्युबको नोट्समा हेर्नुभयो भने मैले एउटा डकुमेन्ट राखे.
अनि हरेक सेन्टेन्सको कुराहरू म विश्लेषण गर्छु के भयो यो लेखकले यो आर्टिकलमा कुन रणनीति लेख्ने रणनीति प्रयोग भएको छ म नोट गर्छु अनि तपाईँ फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ यो पनि हेर्नुहोस् न यस्तो त्यो जस्तै हेर्न मन लाग्यो भने मेरो आफ्नो एसे पनि लेखेको छु अनि युट्युब नोट्समा हेर्नु भयो भने भेटिन्छ यसमा पनि मैले के गरेको छु भने लाइनमा वाक्यमा मैले आफूले गरेको रणनीतिलाई स्पष्ट गर्छु नोट्सहरू लेख्छु हरेक मिठो लेखाइको कुरा को रणनीतिहरू म स्पष्ट गर्छु तपाईँ पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके लास्टमा फेरि जानकी लेनिन लाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति मिठो एकदम जुसी आर्टिकल लेखेकोमा तपाईहरू फेरि पढ्नु होला ओके त्यही हो यसपालिको मिठो लेखाइ अरू विषयमा पनि अरू भिडियोहरू युट्युबमा भेटिन्छ प्याराग्राफ सम्बन्धी एसे सम्बन्धी भर्बहरू vigorous verbहरू सम्बन्धी बेग्लै विषयहरू सम्बन्धी युट्युबमा भेट्न सकिन्छ ल ओके त्यही हो आजलाई बाई बाई